Good morning guys. Madilim pa guys kasi walking kami guys dito. Exercise ba? Madilim pa. Di pa ninyo makita yung paligid. Ay, naka-lights man. Madilim pa guys. Yung Christmas tree namin, hindi ko na kinukuha. Yan lang siya. Pasigan ako guys. Pasigan ako guys. Hindi na namin binunot. Ay, hindi na namin kinuha. Solar kasi ito. Umilaw na. Madilim pa ang kalibutan. Yung pine tree namin, Doon si Mister. Exercise tayo guys para ba? Walking lang good. Walking lang good. Ito mamagay na maak. Doon si Mister. Doon si Mister. Nagkiang-kiang na kaya nag-jogging man. Ano siya, nagkiang-kiang na. Nagdagandagan man lagi. Hindi man ka mag-walking kaya magdagandagan man gyud. Hapit na mag-umaga guys. Hapit na mag-umaga. Hapit na lang. Hayag guys. Hapit na guys. Malapit na mag-umaga. Kanina madilim pa. Ngayon, umaga na.